Tobias. Still by number 21. Number 24. Number 24. Wala. Oh, isa lang magdadala. Isa lang magdadala. Go by number 15. Still by number 16. Number 16. Wala. Rebound by number 27. Number 15. Magsibok. Signal in play. Tobias, small foul. Oh, it's a traveling violation by number 7, Tobias. Inbound to number 24 to number 16. To number 16, signal in play by number 16. To number 3. To number 16 again. To number 21. The big 4-3. Wala. Follow-up shot. Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound by number 3. To number 31. Wala. Angat lang. Isa lang. Run. Number 15. Number 15. Signal play. Oh. Ryan violation. Number 16 to number 21. To Fuego. Fuego by number 16, Villegas. Villegas to number 21. Wala. Still by Magsibok. Parang mismo. Magsibok tries for 3. Wala. Wala number 21 to number 16. Yan, pasok ka dyan. Number 16. Plus number 3. Plus. Signal in play. Number 3 to number 10 to shoot. Number 16 for 2. Nabutas day. Yun, pumasok hot day ang number 21 for 2. Time, 7 and 22 seconds for the first quarter. Number 51. Same ball. Number 16, rise for 2, wala. Still. Number 21, signal in play to number 27, rise for 3, number 27, wala. Rebound by number 3, Nas. Number 3, dribble the ball by number 3. Sumalaksak, wala. Rebound by Magsibok. Magsibok, dribble the ball by Magsibok. Magsibok. Number 27 by 3, nakalaban. Rebound by number 3, Nas. Number 3, sumalaksak. Still by number 21. 6 and 15. Naiwan sapatos, oh. Number 21. Number 21, Noxila. Still by number 21. Number 24. Number 3, Nas. Number 3, Nas. Still by number 21. Yung Magsibok. Magsibok. Respect. 4-2. Kahit natanggal pa sapatos, bumawi. Gising! Score. 4-2. Favorite Pagans. Underdog. Cuendo. Cuendo sumalaksak. Pass to 10 to shoot to Villegas. To number 24, 4-2 by number 24. Isa lang. Nice! By number 3 to Villegas. Villegas, easy 4-2 by Villegas. Number 5, Anton. To number 27 to Tobias. Tobias to Anton. Oh. So blocking foul by number 10 to shoot. Magsibok. 5 to shoot. Number 27, 4-3. Point. Nice! Bumawi! Number 16, Villegas. Last 4 minutes.
Nas. Tries for 3, wala. Foul offset by number 21. Goes to by David. Pwesto na, pwesto na, pwesto na. Patay! 3 minutes and 30. Number 16, Villegas. Villegas to the bit. Nice nilang bola ng number 21. Sigay lang tumakbo! Bersida. Sigay lang tumakbo! Inina, sa side, wala. Para number 3. Wala kayo suporta! Nas. Napagawad. Game, go! Number 21. Tatakbo! Nagsamputik naman oh. Number 27 to number 21 to number 15. Magsidok sa 3. Wala. Uy, na-block. Mixer. Yes, ito pa. Dalaw! Mixer. Tumatakbo na isa sa inyo eh. Simbo. Pagkatagain ko kayo. Eh, ano ka? Sa application. Jesus in. Villegas out. Yang kay Toto. Inbound number 3 to number 18. Number 18 to number 3. Pass to number 18. Nagtangka sa press. Tinira. Napakalamig na 3 points. Number 5. Number 5 at top. Number 21. Pass to number 7 to number 15. Magsipo. Magsipo. Patay, hindi nakita. Sayang. Sorry kuya. Last. Number 3. Number 18. Jesus. Jesus. Nagtangka ulit sa Sayang press. naman. Uy, wala. Umalag na. Nariwaw ni number 5 at bola. Kasi number 15, Magsipo. Magsipo. To the score, big score to number 27. Number 27. Sa application head, Jesus. Uy. Nice! Hindi nag-hit. Orsiga. 45 seconds. Magsipo. Jump sa side for good. Liwagay number 21, number 18. Nagmamadali number 18. Nice! Wala na number 18. Diretso mo! Diretso! Diretso! Number 21. 25 seconds. 25 seconds. 25 seconds. Magsipo. Number 21. Patos na number 21. Pass number 6. Number 3. Number last. 15 seconds. Layup for 2. Walang ito! Oh, last shot! Last shot! 10 seconds. 10 seconds. Dito na lang, marunod. 10 Number seconds. 26. Tira! Uy. Palitan mo siguro. Tapos na. Tapos ka, Mark ha? Tinira. Wala. Dalawa na pwede. Inbound to Jesus. Pass to number 3, Nas. Tinira, wala. Oh, isa lang! Isa lang! Isa Narinig lang! Mariano. Mariano to number 8, to number 26, to number 3. To number 8, last to number Nas. Nas to number 18, Jesus. Jesus to Joseph. To Nas, tinira. Pumasok. Walang pilit! Walang pilit! Napakagandang pasa. Loob! 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 Number Loob 4. na! Loob na! Loob na! Pass Balance to na! number 8. To Mariano. Mariano to number 8. 10 to shoot. Nice nila bola nila number 24. Pass to number 18. Jesus will lay up. Oh! Dagan! Ay, number 8. Walang tao sa gilid. Sujur. Wala pa rin. Pass to number 3. Nas. Nas sinaksak. Wala. Naribaw ni number 18. Jesus to number 6. Joseph. Ay, sus! Pasok. Si Joseph lang pala ang kailangan.
Number 8, Kapala. Sige, palit kayo. Number 23, Mariano. Mariano nagpapasahan. Pass to number 3. Nagtangka sa 3. Tinira. Wala. Malakas. Isa pa, Vin. Tari ba ulili ni Maria? Hawak lang, hawak lang. To number 3. Number 3. To number... Time to shoot. Uy, ganda. Binomba. Nice, 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 nice. Binomba ni Joren. Yung pwesto nyo, yung pwesto nyo. Bumipin, Jesus. Tunas. Alvin, advance na ha. Pineset ang bola. Shoot! 10 to shoot. Jesus. Tunas. Taas to number 24, Mapalat. To number 6, Joseph. Joseph to Mapalat. Inira sa side. Wala. Naribaw ni Joseph. Sa ilalim. Save. Jesus. Shoot! Dikit, Tunas. dikit, Vin, dikit. To Joseph. To number 9. Inira. Wala. Naribaw ni Mapalat. Inira. Wala. Eh! Wala. Sayang. Relax. Jesus. Tunas. Inira. Uy, pasa lang pala. Mapalat sa ilalim. Wala. Hawak lang, hawak, Naribaw hawak, ni hawak. Mariano ang bola. Mariano. Kaya napapasahan. Pass to number 3. Number 3 to number 8. Uy, ang ganda kay Mariano. Perfect. Napaganda pa. Pasalamat ka sa board. Mariano. Dalawa. Mabait ang board. Nakisama. Jesus. Tunas. Nas. Sipag ha. To Jesus. Sa press. Wala. Atin, diretso mo! Diretso mo! Number 2 na Mamadali. Number 3. Sinagsak. Wala. Naribaw ng Jesus. Ayos, nagabang na naman kayo ng paso. To number 24. Mapalat ni Lea Perto. Time out kami kaya. Number 8. Uy, pass to Barama. Number 2. Nas. Nas. Time out! Correct. Time out. Hindi naman natin kailangan mong madali. Inbound number 9 to number 3, Nas. Nas, nagtangka sa 3. Wala, malakas. Nariwa number 2. Number 3. Tingin. Pass to Magsipot. Magsipot. Sinaksak, wala. Depensa, balik, balik, depensa, balik, depensa. Villegas. Villegas sa may dala ng bola. Nagkano papasahan. Pass to number 6, Jesus. Joseph. To number 3, Nas. Nas to number 9, 10 to shoot. Sinaksak. Pumasok. Inbound Magsipot. Pass to number 21. Din. To number 21. 27. To number 3. Number 27. Sinaksak. Ay! Putol. Bawi depensa ha. Sa ilalim ha? Five minutes! Ang ilang gulong. Angat mo na, angat mo na. Nice, atin. Nakuha nyo na. Tuloy nyo lang. Number 15. Magsipot. To number 27. Ganun. Inbound. Basa lang. Joseph. Pass to number 9. Number 16. Nas. Angat lang, angat. 10 to shoot. Dikit na, 10 to shoot. Pinira. Napakaganda. Wala sa patang lang si Marsilia. 4 minutes! 4 minutes aware ha, 4 minutes aware. Harap. Magsipot. To Mariano. Sa 3. Wala. Tarlo number 9. To Joseph.
Das. Nice! Hindi mo nakita, nakakuberan. Number 9, Ay! Mariano. Okay! Mariano to number 3. It's a counter. Time out. Titans. Sure ah, sure. Relax. Ganyan. Pumasok ang libreng pagbubuslo. Inbound number 21. Nas. Nas to number 31. To number 16. Wala. Naribaw number 16 ang bola. Nice steal. Nakuha ang bola ng number 21. Pinira. Wala. Hawak, hawak lang! Hawak lang! Number 47. Pass break to Mariano. Mariano. Tama lang. Reset. Tama lang. Yung. Mariano to magsipok sa gitna. Oy. It's a trouble. Okay lang yun, bawi. Tama lang yun, walang pilit. Backdoor. Koko, may cutter ka ha. Huwag mo na. Stay mo na. Magsipok. Mariano. Time to shoot. Number 3. Na-block. Mariano ang bola. Tinira sa side. Wala malakas. Sabi ko walang hihingi ng bola eh. Balik ka akong loob eh. Number 41. Last 2 minutes. Number 3 Nas. So number 21 Big. The Nas. Nas to number 21. Time to shoot. Wala. Naroon magsipok. Pass break to number 21. Garcia, number 21 to number 27. Uy! May foul. Foul number 31. Kaya BJ, si Marian. Pasok ka. 2-3 by Daniva, number 27. First place. Out. May dalawa ka ng ano dyan. Suporta ka na dyan. Second attempt. It's it. Substitution left. Pasok agad. Ang BJ, number eh. ako nagtira, hindi pumasok. Ibagas na yan. Sipag. Last 1 minute. Number 16, Villegas to number 31. Mag-iinit pa yan. Number 31, sineset ang bola. Sineset ang play. Number 3, time to shoot. Uy, may sumabit. Foul number 27, Daniva. Foul. 2 free throw by number 6, Joseph. The first attempt is in. Let's see the second attempt. 49 seconds. Second attempt is in again. Isa lang magdadala. Inbound number 21 to number 8, B. James. B. James to number 21. Number 21 to number 27. Pinira sa 3. Wala ka first. Narinig ni Joseph Aspect to number 16, Villegas. Villegas, sinaksak, wala. Diretso mo, Kap. Narinig na number 27. Meron na tao. 27 to B. James. Pinira sa 3. Wala. Baba. 25 seconds. Villegas. Villegas. Tunas. By Subabi. Okay lang yan. Mamaya, Foul number 21. Warming up bells ng Titans for technical. Foul number 21. 21 seconds. May dalawang libreng pagmumuslo si Nas. Ang una ay hindi pumasok. Ang dalawa ay wala pa rin. Nariwa na nagtatuwas. 20 seconds. Nagsipot. 15 seconds. Last shot. 50 seconds. Number 2. Number 3. Sinaksak. Wala na nariwa. 10 seconds. Whistle na lang ang marunong. Diretso. Nagsipot. Tira. Uy! Pinira. Wala. Okay lang. Kayo pa rin ha, kayo pa rin. Tiwala ko kay Kuya BJ. Nagsipot. Ikot. Number 21. B. James.
Number 15, to Pigeons, tinira sa press, Apos, Sige lang. labas na. Harap. Dalim. Number 24, to Joseph. Wala, number 21, to Joseph. To Jesus, Thank you, shoot! 10 to shoot, to number 9. Pass to Joseph sa 3, sa side. Bingo! 3 point, Joseph. 28, 25. Number 21. Number 3. Wala. Number 21. To number 18. To Joseph. Joseph. Dalawa. Nakakuha ko ng magsipot. Kaso bilis. Number 21. Hindi Jesus. Tama na yan. 1-2-2. Tama na yan. Jesus to Joseph. Joseph to number 51. Tinira wala. Para number 27. Number 27 to number Bigyan niyo 3. kumpiyansa kakampi niyo. Number 3. Nais nilang bola yung number 18. Number 18 to number 9. Number 9 sa ilalim. Pass to Joseph. Tinira wala. Sige, Nakawala ka number 21. Number 21 to number 3 Alvin. Hey! To Maso. Takbo lang, takbo! Tangkad pero masipag. Walang problema yan. 28-25. Baba! Jesus. Tama yan! JP Jem! Joseph. Nice! Nice defense! Iba number 22 na Gayat. Number 31. Angat na! Bin, angatan mo Number na, Bin. 9. Angatan mo na, Bin. To the Jesus sa 3. Wala. Wala. Para number 21. Apat! Number 21 to Pigeons. Nice! Okay lang, Time JP Jem! out! Titans. Inbound Magsipot to Alvin. Alvin to Magsipot. Magsipot to number 21 to Alvin. Alvin. Okay lang, Bin, okay lang. Balik depensa! Number 21 pass to Villegas. Tinira. Okay lang. Napakaganda. Alvin. To number 21. Number 21. To number 27. Pigeons. Tinira. Wala. Okay lang. Magsipot. Tinira. Malakas. Naribaw number 24. To number 9. To number 16. Villegas. Tinira. Pabo. Time out kami. Pasok. Time out po. Time out! Underdogs. Tira ko. Score 32-25. Sige po! Talo ba? Tumagsipot. 10 to shoot. To Alvin. Tinira. Wala. Sige Malakas. lang. Naribaw ng number 27. Tinira sa gitna. Wala. Nice! Naribaw. Villegas na naman. Ang malakas. Hoy! Wala. Naribaw ng magkatuwa. Tinira. Wala pa rin. Ay sumabit. Usmaulat. Napakalamig ng free throw. Naribaw ni number 27. Tobias. Tobias to Magsipot. Magsipot. Number 26. No! 3 point. Sige lang, depensa! 23-28. Ate nila Number eh! 26.
Number 27 Diretso, kuya. to 26. Pass to the bola ni Villegas. Villegas on the floor. Tinira, wala. Villegas again. Villegas. Pass to number 21. To Villegas. Take to shoot. Number 21 sa 3. Tinira. Wala. Diretso mo, Vic. Narinig Diretso mo, Vic. Diretso mo. Alvin. Tinira sa 3. Yeah! 3-point. Alvin. Dalawa na lang ang kalamangan. Ay, pasa! Dalawa na lang. Sige, sige lang. Tiwala lang. 22. Walang sisi. Tama lang yan. Villegas. Tama na. Kita Number na. 21. Tama na. Bin-advance ha. To Villegas. Tinira sa 3. Wala. Ano daw ni Magsipot. Magsipot. Pass break to Pege, Alvin. pege. Alvin. 3-2. Alvin. Tinira. Wala. Narigaw lang ng 16. Jesus. Ay! Number 21. Wala nang tumakbo. Number 9. Back pass to Villegas. Wala. Narigaw ng 21. Wala. Narigaw ng Pege! Kahit ko magsipo, sinaksak, wala. Ano ba? Number 21. Hawak, hawak, hawak! Number 21 to number 9. Number 9, sinaksak. To Basok. Sa Pituso mo. Tuloy. Sorry. Tuloy. 1 in 50. Number 5, number 15, magsipo, press by number 18. Magsipok na silang bola number 3, Nas. Nagagawa ng bola, Nas. Pass to number 6, Joseph. Last 1 minute, Joseph Boy. Taas ng pasa. 53 seconds! Number 5. Pass to number 26. Pinira, pumasok. Score. Ano? 35-23. 40 seconds! Number 3, Nas. Yan, dapat ganyan. Oo, ganyan. Nas. Oh, yan lang. Out to shoot. Wala, wala! Pinira, walakas. Narigaw number 21. Pumasok. Inbound number 26. To number 15. 10 seconds! 8 seconds. Whistle na lang. Magsipok. To number 26 sa 3. Wala. Narigaw ni Joseph ang bola. Ay, nahubos. Kaya. Ganun yung depensa. Inbound number 31 to number 18, Jesus. Jesus to number 21, sinaksak, wala. Narigaw number 24 to number 18, Jesus. Tinira sa gitna. Pumasok. Inbound Tobias to number 2, Dos. 2%. Number 27 to Tobias. Tobias to number 21 to Dos. Tinira sa press. Tapos. Inbound number 24 to Jesus. Jesus to number 3, Das. Pass by number 2. Angel. Place to shoot! Number 51, nag-2 minutes. Uy, may foul na. Uy, sa grabe ni. Sampung atras! Number 3. To number 41. To Tobias. Uy, may sumabit. 2 free throw by number 7, Tobias. Nice! Ang unang pagpumuslo ay pumasok. Hindi pumasok ang ikalawa. Narigaw ni Joseph. Pass number 3, Das. Pass to number 24 sa gitna. Wala. Narigaw number 24. Uy, nasinyo number 24. Na-block. Napakagandang block mo. Foul number 7, Nixon. Tapusin nyo na. First throw is in.
The secretary is Rego. Nas, silaksak. Wala, naribaw ng bola. Nagagawat. Uy. Nakachado. Huwag mo muna hindi pa. Number 21. To number 7. To number 3. Number 3. Inibon. Wala, nasa na bola ni Nas. Nas to number 18 pesos. Pumasok. Nakuha sa pilit. Ano oras, sir? Oras? 6 minutes, 48. Number 2. Pili na. Wala. Nariwa ng bola number 21. Okay. Time out tayo, time out. Time Ah, out. delay. Ay, ba oras? Sigil pa. Number 2. Sinisip ang game. Anim na sila eh. Number 3. Aras by Bagsipon. Pass to number 18. To number 21. To number 34. To number 18. Nagtangka sa 3. Wala. Nariwa number 3. Nas, pinila. Wala. Nagagawa pa rin. Nas pa rin. Pinilit. Pumasok. 44-34. Bagsipon. To number 8. Mr. Airball. Bagsipon. 10 to shoot. To number 21. Torsilia. Pinira for 2. Apalya. Ilalim mo laro, oh. Ilalim mo. Kuha na. Nas. Number 3. Nas by Bagsipon. Box to. 10 to shoot. 10 to shoot. Number 21. Block. Naribaw number 3. Pass break to number 21. Nagkatagdaan. Number 8 to number 15. Bagsipon. Bagsipon to number 10. Pinira sa 3. Wala malakas. Naribaw number 24. Number 3. Taba ko. Sige, sige. Nagbihingi naman ng palengke. Vision na. Joseph. Pressure na. To the Jesus. Jesus sinaksakan. Ay dumagda. 44-36. 4 minutes and 50. Number 3. Okay. Iba naman kami tumapalat. To number 18. Angat mo na, Bok. Angat mo na. Number 2. 10 to shoot. 10 to Ay, shoot. diretso. 4-36. Nas. 5 to shoot. 5 to shoot. Nas. Sige. Tumapalat. Pinira. Pumasok. Titirip. Boss, pero kanya bulak? Bagsipon. Pinira number 3 sa 2 point. Wala. Naribaw ni Joseph. Oras. Joseph. Si Nas pala. Si Nas. Nas. Tumapala. Tinira. Sa gitna. Wala. Naribaw number 8. Napakalakas. Pass number 5. Nice. Pressure na, Bok. Pressure na. Apalya, Mr. Airball. Pressure na. Inbound number 3. To number 4. Number 24. 3 minutes. Huli. To Joseph. Joseph. Hey. Basic foul. Number 6. Time out. Take out. Second personal, number 6 ha. Number 6, Joseph. Second personal foul. Number 8. To number 27. To number 27 sa Chris. Tirira. Pa-post. Walang pilit pa. Dos muna. Number 21. To number 24. Walang kakay. Number 16. Pinigas. 10 to shoot. Pinigas to number 15. Wala. Naribaw ni Magsipon. Last 3 minutes. Kaya. Magsipon. Ito naka-live to. Sinaksak. Sige na. Wala. Diyan ba? Naribaw ni Nas. Nas.
Layup, wala, malakas. Naribang number 27 to number 8. Number 8 to number 5. To number 8 to the magsipok sa ilalim. Napakagandang Oh, assist. umabol na. Pass, 46-40. Anim na lang. Ano na lang. Tao lang, tao. Number 21, pass to David. Layup for 4. Easy 2 points. Inbound number 27 to number 52. Oh. Magsipok to number 15. To number 8. Number 8. Oh, pinagdasa sa kalalaman. Number 2 to number 31. Sige na, kuha lang, kuha lang, kuha lang. Kuha lang. Walo lang yan. Kuha lang. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Squad on back. Pass to Rose now. Oras, oras. Pass. Quarter pa yan. Number 41. 5 to shoot. Wala. Ate! May oras pa! Mahaba pa yan. Tatlong yan. Magsipok. Magsipok. Pass to number 5. To number 27. Sa press. Tinura. Wala. Sige na, sige na, sige na! Balik di ba siya? Ay, shoot! Preso! David. Time out kami, time out. 125 seconds. 10 seconds to shoot. Wala na. Hey! Diretso! Tira! 1 and 10 seconds. Last pa. Sayang, walang lang. Walang lang eh. Oh, Ano? Ano na lang? Tao na. 1 and 5 seconds. Yak, 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 yak. Last 1 minute. Tao na, shot block, sige. 15 to shoot. 55 seconds remain. 10 to shoot. 45 seconds. Sige, kaya pa yan eh. Oo, Ah! tama, tama, tama. Time out. Wala na yan. Time out, time out. 42 seconds. 42 seconds. Dapat. Set that. Mga kaibigan. Wala si ganito, wala si ganyan. Sige, Last 42 seconds. inuunan nyo kasi yung bukas eh. Dikit mo na, dikit na. Dito po, David started. Number 10 seconds to shoot. Number 3, pass to number 3. 10 seconds to shoot. Ay, so kaya nyo naman eh. Hanap kayo ng 20 seconds. Nice! Dalawa. 18 seconds remaining. Shot! 15. Walang alin. Sige ba? 15 po. 10 seconds. 10 seconds remaining. 10 seconds remaining. Wala na po. Agad ah. 10 seconds. Paul na, Paul, Paul! 9 seconds. Foul, foul, foul. 9 seconds remaining. Ay, ate, do, may oras pa ha. 8 seconds po. 8 seconds. Magsipok. Pass to number 15. Number 15 drive. Foul. Ito. Seconds. Yan. Pass to number 27. Shot. Wala. Nice game. Halo. Final score. 48-44. Nice game, nice game.